Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Police arrest second suspect from Belgaum involved in the murder of 38-year-old Vishwanath Siddhanath at Peda Banavlim. While police crack case in under 2 days, conviction remains to be seen. Delhi court extends Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's ED custody till April 1st in connection to the alleged liquor policy scam. Skies to remain overcast on Friday as light winds blow over the state, nights to begin getting warmer. And now for the news in detail. Police have arrested a man from Belgaum in connection with the murder of 38-year-old Vishwanath Siddhanath at Peda Banavlim. According to police reports, the accused, in conspiration with the victim's wife, delivered a fatal blow to Vishwanath's head, leading to his instant death. The motive behind the murder is believed to stem from an extramarital affair. Our reporter Ramesh Naik Raut has more on this. कोलवाची मर्डर जाल्ली विश्वनाथ सिद्धनाथन ह्या भुरग्याचं मर्डर जाल्लो वो 37 वर्सांचो आसलो आनी ह्या मर्डरीक इन्वॉल्व आसलो मेन एक्यूज म्हणटा तो एक बायल तेजी जी मर्डर जाल्ली त्या डिकेजाची आनी दुसरो म्हणटा तो तेजो बॉयफ्रेंड ह्या डिकेजाच्या बायलेचो बॉयफ्रेंड जो आसा हेका कोलवा पुलिसांनी बेळगांव हांगच्यान तेका अरेस्ट केले कडेन आसा आनीक सद्याक तेका कोलवा पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा आनी आतां तेका रिमांड घेवपा आसा कोर्टा व्हरत हांगा ही जी मर्डर जाली ही मर्डर लव एफेराच्यान जाले कडेन आसा आनीक हेच्याच खातीर हेजो काडचो म्हणून तेणी ठरयल्या आनीक त्या दिसाक आयतारचो रातचो जो दीस आसा हो उजळ्ळा आनी त्या दिसाक तेका मारलो आनीक हेजे खंय तरी CCTVचेर हो जो एक्यूज ही जी आसा एक्यूजा ही त्या CCTV कॅप्चर जाले आनी तोच क्ल्यू पुलिसे मेळ्ळो आनी त्या पुलिसेन तेका बेळगांव साकून धरून हाडले कडेन आसा हो जो लव एफेर जो आसा हेजो जो बळी आसा वो विश्वनाथन जो पडले कडेन आसा पयलीं ल्हानपणा पासून ह्या दोगांयचो लव आसलो जो एक्यूज आसा आनी हे जी डिकेजाची बायलेचो आनी हेजेच कारण जालें की तेका मर्डर करचें म्हणून आनी त्याच अनुशंगान आज हेजो काडलो आज कोलवा पुलिसांनी सुस्कार सोडले कडेन आसा हेणी रातभर हेजी तपासणी केली CCTV कॅमेराची आनी कशें करून गेला खंय गेला आसतलो ही पयलीं जाणून घेतली आनी पयलीं तकली लोडून बायले कापून हाडली आनी मागीर बायले कडच्यान जेन्ना कळ्ळें की हितून हो इन्वॉल्व आसा एक्यूज तेन्ना तेका तेजी बिटकी जी आसा ही आज कोलवा पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा आनी सद्या एक्यूजाक मडगांवचें जें लॉकअप आसा पुलीस स्टेशनाचें ह्या लॉकअपाक दवरले कडेन आसा वा मर्डरीची बेळगांव एक्युजा धरले कडेन आसात तो तुमी हाडलो ताका हाडले आमी राती हाडला ताका आनीक तो सगळे तेजे बायलेन आसा न्ही तेणे सगळें कन्फेस केलें आनीक तेजे इंट्रोगेशनान बायलेन तांकां सगळें इन्फॉर्म करून सगळें सांगलें हाणें कशें केलें आनी मागीर मर्डर करतकूच ते दोगी जाण स्कुटरीन ते घोवाचे स्कुटर आसले एक्टिवा घेवन ते डायरेक्ट बेळगांव गेले ते धाकटे भुरग्याक घेवन गेले ते 6 वर्साची चली आनी सगळे घेवन ते मागीर तेका तेणें आपल्या घरा कडेन सोडले बायलेचे आनी हो कडून आपलो स्कुटर घेवन गेलो आनी एका आमी मागीर डीप इंट्रोगेशन करता आसतना बायलेक तेणें सगळें कन्फेस केलें ताका एक बरें ब्लंट ऑब्जेक्ट घेवन ताका ताणें बरो मारलो म्हणटा एकूच मारलो हेजे आनी तितून ताका तेजो स्कल बी सगळो फ्रॅक्चर जालो इतके ताका जोरान मारलो ते एका ब्लोन तो एक्सपायर जालो ब्लेडी बी खूब जालो आतां हितून आमी सगळो टॅक्निकल आमचो इंटेलिजन्स यूज करून आमचे इंटेलिजन्स करून स्टाफाचे टिमीन बरें काम केलें ते वचून कंटिन्युअस आमी तेजेर फॉलोअप करताले आनी थंयच्यान आमी अंडर कन्स्ट्रक्शन घर थंयच्यान बेळगांवच्यान ताका आमी उखल्लो ताका ओके बायक बी हाडली तेजी बायक बी हाडली आतां ऑन द वे आसा ती बायक ती आतां पयलीं आमी एक्युजाक हाडलें सो आतां सगळे बायक आनी सगळे हाडून घेवन येयला आमी कोलवा पुलीस ओके रिमांड बी केन्ना घेवपाचो रिमांड ताका आज प्रोड्यूस करतले काल हाडला ताका हाडून आज राती हाडला ताका आतां व्हरून ताका इवनिंग प्रोड्यूस करतले आनी ते आमी एडिशनल रिमांड घेतले कितें एफेर्स आसले म्हणून मारलो कितें आसा एफआयआर ताजो मेन मोटीव ताजो अफेर ही आतां ही बायल मनीस आसा न्ही सो ही आनी तो भुरो आपलो एक्यूज ते दोगांचे बरेपण पयलींच्यान आशिल्ले 8वीक आसतना तेंचे दोगांचे मोग आशिल्लो आनी ते ताका लायक करतालो वय ताका लायक करतालो
आनी वो कंटिन्युअसली टचान आशिल्ले ऑन फोन आनी तेजे खातीर तेजे मागीर वो डिसायड केलें की हे ते बेजारले तेजे लग्न जावन फोर्स करून ताका म्हणून ही बायल मनीस आतां आमी सेपरेट लायफ करया म्हणून ताका तेणी रस्ते वयल्यान काडया मग हितून तुमकां मेन जो हेल्प जालो तो CCTV फुटेजात न्ही CCTV फुटेजान आमकां सगळें दिसतालें की जशें आमचे हाऊस ओनराचो CCTV फुटेज आसा न्ही तेजे वयल्यान दिसलें आमकां ती तिगूय स्कुटरीचेर वता म्हणून वो आमकां एक मेन लीड मेळ्ळो हितून तेजे वयल्यान सगळें वर्कआउट केलें केस रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and Nikhil Jalmi for Goa 365. The political upheaval within the Aam Aadmi Party appears to have reached Goa's shores. In the wake of Delhi CM Arvind Kejriwal's arrest, several AAP leaders from Goa were summoned by the Enforcement Directorate today. Speculation suggests their summoning is linked to the infamous liquor policy scam, prompting strong reactions from the party. Let's listen. आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल ही एकूच पार्टी हा जी आज हो जो मोदी सरकार हा ह्या सरकाराक जे काम तो करता जे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्सा जो गोलमाल केल्लो हा हें जे एक्सपोजर हा तेगे फ्रेंडांक जे जितले पयशे माफ केल्लो आहे सो अरविंद केजरीवाल इज द ओनली पर्सन हू इज एबल टू रेज हीज वॉयस आनी इज द ओनली पार्टी दॅट इज ग्रोईंग. आज दिल्लींत आमगे सरकार आहा, पंजाबा आमगे सरकार आहा, गोंय 2 वर्स जालीं स्टेडी 2 आमदार आहाय, गुजराता आमदार आहाय. हे सगळे आतां ते पयलीं चिंतलेलें की सगळ्यांक कडेन कांयच मुखार वचपा जावपाना आनी जेन्ना अरविंद केजरीवाल आनी आम आदमी पार्टी ही जी मुखार प्रोग्रेस जाता तो चोयन तेमकां आनी कांयच उपाय ना. तेमकां फकत एक लिकल पॉलिसी म्हणून हो तेमी हुंयसोन एक फ्रेम केलो आनी 2 वर्स जालीं आतां हे लिकर पॉलिसी नांवान कोणाकूय भितर घेताय, कोणाकूय भितर दोताय आनी कोणाकूय सोणा बेल दिनासो दोताय. सो आज हे आतां गोंय पावलो हा, आज गोंयची जनता जाणा हें कितें चलत तें, आज गोंयची जनता जाणा हें कितें करपा जाय तें हेज्या मुखार. आज हेज्या मुखार म्हाका सद्दां सगळे लोकां वीट येयलो हा. आज सांगोच म्हणून लोकां इतली वीट येयलो हा की डेमोक्रेटीक जो सेटअप हा जो फॅब्रीक हा डेमोक्रेसी म्हणटा ती काबार करून उडयलो. सो गोंयचे लोक न्हू आख्खे इंडिया लोक वीट येयलो. बेस्ट थिंग इज हे मायक घेवन आख्खे गोंयभर स्टेटांतून भोंवपा जाय आनी विचारपा जाय आज हुंच आमदारान पयशे दिन आम आदमी पार्टीचे हुंच आमदारान पयशे दिन वोटींग केल्लें आहा. सो तुका आनी कोणाकूय स्पेशल हिंगा हाडपा गरज ना. गांवांत वचाय आनी विचाराय हे आमदारान आम आदमी पार्टी गेले वोटरांक पयशे दिवन वोट मारपा लायला हे सर न्हू आन्सर हिंगा मेळटलो. हेरेस कोण आमकां सगळे आपाचे कोण आहात आपाचे न्हू फाटीं आमचे काँग्रेसाचे 8 जाणां वयले सगळे पार्टीचा फोडूंक सोदतात ते म्हणटा ते 400 पार पोक्या फार म्हणजे कांयच ना तांकां ती व्हडलीशी पासून पडना ती तांकां जर तो 400 पडटाली तांकां BJPक जालें हें कोण आहलोलें तांकां सामकी भिरांत येयली आहा ते 200 पासून क्रॉस जातालें खबर ना देखून ते दुसरे पार्टी फोडून तेंची करपाक सोदतात. The timing, if you see, ज्या दिसा entire opposition of Goa, entire civil society of Goa and all people of Goa come together, unite for the first time and send a clear message की ह्या फावटी लोकसभेन दोन्ही बीजेपी दोन्ही सिटांचेर बीजेपी भायर उडोवपाचे. दॅट इज द रियल कनेक्शन. फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक सांगले की जेन्ना केजरीवाल अरेस्ट केलो तेन्ना की तो जो लिकर केसीन जे फंड दिले ते गोव्याचे इलेक्शना सुद्दां धाडलेले म्हणून सो तेजेर तुमी कितें म्हणटा. न्ही हांव तेच म्हणटा जर हे सगळे लास्टाक मिडियांच्यानूच येता. इन एनी ऑफ द कोर्ट डॉक्युमेंट्स आय हॅव नॉट सीन एनी एविडन्स तांणी गोंयान कोणाक क्वेश्चन केला खंय रेट जाला कितें जाला आमकां खबर ना. आतां 2 वर्सां जाली ही केस चल्ल्या. After 2 years, today is the first time that an AAP leader has been called for questioning. So 2 वर्सां तुमी कितें एविडन्स हे केलें फायंड आउट केलें. सो द टायमींग इज सस्पिशियस एंड लायक आय सेड हांचे एकूच इंटेंशन आसा की हो जो प्रोसेस आसा तो जाता तितलो एक्सटेंड करचो हांगच्यान थंय थंयच्यान हांगा थंयच्यान हांगा. सो दे आर जस्ट द इंटेंशन इज टू प्रोलॉंग द प्रोसेस बिकॉज the process itself has become the punishment. की इंडिया अलायन्साक ते भिल्या म्हणून आम आदमी पार्टीचे प्रेशरायज करप तांकां फोडप आनी तांकां आपल्या बरोबर घेवप कित्याक ना जाल्यार BJPक आपली डिफीट क्लियरली दिसल्या आपूण हरता आमी घरा वता म्हणून जाल्यार तांचे कडेन कांय ना शेळेल्लो स्क्रॅपाचो माल हाडून विकपाक दवरला तांच्यांनी. आनी हे गजाली खातीर म्हाका दिसता आज निम्माणो तांकां सहारा घेवचो पडटा तो असली एजन्सी ज्यो आज पपेट एजन्सी जाला. एक वेळ आसतालो सेंट्रल गव्हर्मेंट सुद्दां आसतना लोकांक इन्कम टॅक्स CBI किंवा ED असले एजन्सीचेर एक विश्वास आसतालो
बाबा निष्पक्ष प्रोब करतले म्हणून, पण आज कॉमन जनतेक खबर आसा की ह्यो एजन्सी फक्त पॉलिटिकल पपेट जाल्या पॉलिटिकल ऑपोनंट्साक टार्गेट करपाक. आणि परत एकदा सांगता, लोकांनी विचार करचो, हे खंयचे एका पार्टीचे दुसऱ्या पार्टीचे किंवा एका लिडराचे दोन लिडराचे समाजाचे कम्युनिटीचे रिलिजनाचो प्रश्न ना. हो प्रश्न आसा देशाचे लोकशाहीचो, हो प्रश्न आसा देशाचे संविधानाचो. वी आर अंडर डायरेक्ट इंडियाज डेमोक्रेसी एंड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर डायरेक्ट अटॅक by this fascist Nazi regime of BJP. The party also stressed that all 4 local AAP leaders summoned by the ED belong to the Bhandari Samaj, questioning whether there is an ulterior motive to the summons. Now it is curious की वेचून 4 भंडारी समाजाच्या लिडरांक तांणी आज आपयल्ले आसा. सो वॉट इज द मेसेज दॅट द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू सेंड? म्हळ्यार इज दीस सम सॉर्ट ऑफ थ्रेट? इज दीस सम सॉर्ट ऑफ वॉर्निंग? Are they sort of got a feeling from the ground कि बाबा आज भंडारी समाज will be also uniting to defeat the BJP? म्हणून ही कितें तुमची षडयंत्र आसा to intimidate and threaten the Bhandari Samaj? So that one we have to see why they have selectively summoned 4 Bhandari Samaj persons for this investigation. आज जे आम्ही पॅटर्न जो पळयला, काल जी समन्स येवपाचो पॅटर्न पळयला, इट इज क्लियर की दिल्लीच्यान स्वताच्या राजकीय स्वार्था खातीर एक पर्टिक्युलर समाजाचे लिडर्सांक टार्गेट करप, मागीर तांकां वशान घेवपाचो प्रयत्न करप आनी ते समाजाचेर आपलें वर्चस्व कशें आसा हें दाखोवपाचो प्रयत्न करप, हें हातूंतल्यान पॅटर्नान क्लियर आसा. हाजेर आनी कांय कोणें व्हडले उजवाड चड घालपाची गरज ना. William Rodriguez, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Rouse Avenue Court on Thursday extended Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's custody with the Enforcement Directorate till April 1st in connection with the alleged liquor policy scam case. Kejriwal was arrested on March 21st and has been in ED custody since then. During the hearing, the ED sought a further remand of 7 days to continue the investigation. The agency argued that the data from a mobile phone belonging to Kejriwal's wife had been extracted and was being analyzed. Meanwhile, Kejriwal's defense contended that his arrest was an attempt to suppress the Aam Aadmi Party. The High Court also dismissed a PIL seeking removal of Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi. देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आज हाई कोर्ट के अंदर एक PIL दायर हुई. हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने उस PIL को सुना. उस PIL में कहा गया क्योंकि मुख्यमंत्री हिरासत में हैं, लिहाजा किसी और को या तो मुख्यमंत्री बनाया जाए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या लिहाजा जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोज टीवी पे कहते हैं, वो सारी दलीलें उस पिटीशन के अंदर हाई कोर्ट के सामने रखी गई. हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते. ये बात हाई कोर्ट ने उनसे कई बार पूछी. वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं, उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका. The case pertains to alleged irregularities in the now withdrawn liquor policy of the Delhi government. The ED has been investigating potential money laundering in relation to the policy, which was implemented in November 2021. As Kejriwal's remand is extended, the Delhi CM continues to maintain his innocence and has called his arrest a political conspiracy. जेल से नहीं चलेगी. What would you like to say on this? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी. ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी. Here's what the AAP said following Kejriwal's extended remand. आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बयान सामने रखकर पूरे देश के सामने ये साबित कर दिया कि ईडी का असली मतलब है एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट, कि ईडी का प्रयोग किया जाता है एक्सटॉर्शन करने के लिए, और असली शराब घोटाला शुरू हुआ ईडी की जांच के बाद, जब इस शराब घोटाले की जांच के माध्यम से पैसे शराब कारोबारियों से एक्सटॉर्ट किए गए. तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर
ईडी को जो 7 दिनों की रिमांड मिली थी वो खत्म हुई और ईडी ने और रिमांड मांगी, मगर ये शायद कम ही देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से कहा कि मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने दिनों की रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दी जाए, जितनी छानबीन करनी है, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जितनी पूछताछ करनी है, ईडी अपनी पूरी तसल्ली कर ले। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी रिमांड को अपोज नहीं किया, उन्होंने उसका स्वागत किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से इजाज़त मांगी कि मैं कोर्ट के संज्ञान में अपने इस मामले के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। ईडी ने इसका विरोध किया। फिर अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने सेक्शन 313 कोट किया और कहा कि ये अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे सकते हैं, कोर्ट इसको अलाउ कर सकता है, प्रावधान है, लिहाजा कोर्ट ने इसको अलाउ किया। Manish Parab and Shivani Sangilkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Maundy Thursday was observed by Catholics all over Goa and the world today. It is the day during Holy Week that commemorates the washing of the feet and the Last Supper of Jesus Christ with the apostles. Maundy comes from the Latin word mandatum or commandment, reflecting Jesus' words, I give you a new commandment. Maundy Thursday starts off the Paschal Triduum, the period which commemorates the Passion, Death and Resurrection of Jesus Christ. This period includes Good Friday, Holy Saturday and ends on the evening of Easter Sunday. Sanika Nagvekar for Goa 365. And finally for the weather. Thursday brought cloudy skies and warm temperatures with a high of 33 and a low of 25 degrees Celsius. We'll have equally overcast skies on Friday too, as light winds blow in more clouds. Temperatures remain in the same range, but the night is looking to get warmer. Yes, more.
On Friday, expect partly cloudy skies with occasional sunny breaks. Temperatures will range from a maximum of 34 degrees Celsius to a minimum of 26 degrees Celsius, keeping the night warm enough to break a sweat. High humidity levels will persist and there's a chance of fog in the morning hours. However, a light breeze is expected to drift through the day, offering some relief from the sun. Partly cloudy skies on Friday, some sunny spells expected. Maximum and minimum temperatures on Friday 34 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Citizens will be sweating it out at night too as temperatures remain high. Fog likely in the morning, light breeze to blow through the day. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, keep watching Goa 365.